gentlemen, please welcome your host for tonight, Hamza Ali Abbasi. तुम हंसोगे कि ये कमजोर सी आवाज है क्या, झनझनाया हुआ थराया हुआ साज है क्या, जिन असीरों के लिए वक्फ हैं सोने के कफस, उनमें मौजूद अभी ख्वाहिश परवाज है क्या। तुम फितरत इंसान के हमराज नहीं, मेरी आवाज ये तन्हा मेरी आवाज नहीं, आज भी मेरे ख्यालों की तपिश जिंदा है, मेरे गुफ्तार की दरीना रविश जिंदा है। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. It is an absolute pleasure and a privilege to welcome all of you to the 4th edition of Kashmir Hum Women Leaders Award. Presented to you by Kashmir Cooking Oil and Banaspati, powered by Allpers in association with Olivia Hair Color and Hair Care Partners Lifebuoy Shampoo. So let us first thank these partners for making sure that tonight happens. Give them a huge round of applause. It is great to have so many amazing personalities here under one roof today. And آج کی شام ہم ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں ان باصلاحیت اور باہمت خواتین کے نام who have believed that there is enough sun for everyone. اور میرے لیے خاص طور پہ it's a special privilege personally to be hosting this tonight because I myself belong from a family of very powerful and accomplished women. So I am indeed very grateful that I get a chance to host this tonight. Thank you so much. اور اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں, I would like to call on stage my co-host, the very talented, the incredible, please welcome Sanam Jung. Good evening, ladies and gentlemen, and a very warm welcome to you all. It is truly overwhelming to be here amongst such inspirational women. Bilkul ji, it is indeed a very proud moment for Pakistan. Hamza, what a beautiful message, what a beautiful thought you just conveyed in the monologue. Thank you so much, Sanam. These are my favorite lines from Amir Usmani Saab's poem. اور مجھے یہ اس لیے بھی بہت پسند ہیں because they depict courage. Truly, اور آج اسی کریج کی مثال ہمارے سامنے بیٹھے یہ لیڈرز ہیں. So good round of applause for all the leaders present tonight, guys. Thank you. On this International Women's Day, I hope for a world where gender equality becomes a lived reality. It's time we realize that gender equality is not just a women's issue, but a human rights issue which affects all of us. لیکن ابھی ہمیں ایک بہت لمبا سفر طے کرنا, but we surely are getting there, and tonight is a proof of that. بالکل جی, آگے بڑھنے سے پہلے ایک فن فیکٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا چلوں. کل میں انٹرنیٹ پہ دیکھ رہا تھا کہ مرد آن ایوریج اسپیک اے ٹوٹل آف 15,000 ورڈز اے ڈے, اینڈ ویمن آن ایوریج, پریزنٹ صاحب, اسپیک آن ایوریج آف گیس ہاؤ مچ 60,000 words a day. This is true. I searched it online. بھائی ظاہر ہے ہمیں ہر بات انہیں کم از کم 4 مرتبہ سمجھانی پڑتی ہے. Wow, that's actually, yeah, you're right. Thank you, and that's a تبدیلی, ہاں. اچھا جی, ایک اور تبدیلی بھی ہے, لیکن میں ذرا چاہوں گا کہ اس کو شعر کے اسلوب میں آپ کو بیان کروں. ارشاد. کیونکہ جب کڑوی باتیں شاعرانہ طریقے سے کہی جاتی ہیں تو ذرا اتنی بری نہیں لگتی. ایک ہی ریٹ کے ہو گئے اب پیٹرول, ڈالر اور دودھ کا گلاس, نہ کوئی امیر بچا نہ کوئی مڈل کلاس. آئی تھنک یہ قوم کی آواز تھی, لیکن امید کرتے ہیں کہ ہم سب مل کے کوشش کریں, اللہ تعالیٰ کی توفیق اور ان کی عنایت ہمارے ساتھ ہو, اور جلد از جلد ہماری دعا ہے کہ ہمارا ملک ان کٹھن حالات سے باہر نکلے, کیونکہ یہ ملک بہت قیمتی ہے. ٹرسٹ می, جب ہم دنیا میں دیکھتے ہیں اور ملکوں کو جہاں ریاست شاید قائم نہیں رہی تو اپنے ملک کی بہت قدر آتی ہے. سو دعا بھی کیجیے گا اور اپنا حصہ بھی ڈالیے گا کہ ہم اس بحران سے باہر نکلیں.
آج ہم جن لیڈرز کو اکنالج کر رہے ہیں they have been at the pinnacle of leadership in their respective fields. ایبسلیوٹلی. نہ صرف انہوں نے اپنے لیے بہت سارے پہاڑ سر کیے بلکہ انہوں نے باقی خواتین کے لیے بھی بہت رستے کھولے اور ان کے لیے ایک مشعل راہ ثابت ہوئی. Exactly. I owe it to women like Ruth Vow, Florence Nightingale, Bilquis Edhi and Queen Elizabeth who paved the way for me and many others. بالکل جی. As they say, behind every successful woman is not a man. It's a tribe of other successful women who have her back. Very well said. آج کی شام is an ode to all these amazing and resilient women جنہوں نے اپنی آج کی presence سے اس ایونٹ کی prestige میں اضافہ کیا. Guys, let's hear it for them. Absolutely. One of my favorite parts tonight, before we formally begin the event, I would first like to extend our sincere gratitude to the President of Islamic Republic of Pakistan, His Excellency Mr. Arif Alvi, and the First Lady, Mrs. Samina Alvi. Guys, thank you so much for gracing this event. Bahut shukriya. I would also like to thank all our honorable guests who have added to the excellence of the evening. The stories we tell, they literally shape the world around us. They are our introduction to the world. They are our image to the world. اور ہم دنیا کو اگر بدلنا چاہتے ہیں, ہم اگر بدلنا چاہتے ہیں کہ دنیا ہمیں کیسے دیکھتی ہے, تو we have to change the stories that we tell to the world. Hum Network has been at the forefront of changing the narrative around women for 18 years now. اب میں جنہیں بلانا چاہوں گا, انہوں نے نہ صرف ٹی وی اسکرینز پر عورتوں کے اسٹیریوٹیپیکل رولز کو بدلا, ان کی کہانیوں کو ایک نیا رخ دیا, بلکہ انہوں نے بیہائنڈ دا کیمرا, بیہائنڈ دا اسکرین بھی ایک بہت ہی سیف اور زبردست انوائرمنٹ بنایا فار ویمن. بالکل. Not only has she set foot in a male-dominated industry, but also risen to the top. Please welcome the president of Hum Network Limited, Miss Sultana Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable President of Pakistan, Mr. Arif Alvi, and the First Lady, Mrs. Samina Alvi, government representatives, esteemed ambassadors and high commissioners, members of civil society, the corporate sector, my dear jury members, friends, and most importantly, the awardees of the year. Assalamu alaikum. Hum Women Leaders Award is an evening to honor and acknowledge the iconic women from Pakistan and around the world who are change makers and leaders in their respective field, and a symbol of hope and determination for women across the globe. Hum Women Leaders Award is very close to my heart because every year it allows me to meet these brilliant personalities. Their stories are inspirational, and as a woman in media, I feel it is my duty to spread this inspiration to girls in Pakistan and in the world by showcasing their struggle and achievements. And I am very grateful that President Alvi and the First Lady have been supporting us right from the beginning. Thank you, Begum Sahiba. Thank you, President Sahib. میں بیگم صاحبہ کی بہت شکر گزار ہوں جو ہر وقت میں جہاں بھی دیکھتی ہوں, جہاں خواتین کی بات ہوتی ہے, نہ وہ اپنی صحت کی بات کرتی ہے, نہ اپنے وقت کی بات کرتی ہے, اور ان کے لیے ہیلپ کرتی رہتی ہیں. ابھی کینسر کے لیے بھی اور جو وہ کام کر رہی تھی بیگم صاحبہ, میں آپ کو شاباش دیتی ہوں. کبھی آپ کراچی میں ہوتی ہیں تو کبھی آپ لاہور, تو کبھی ہے, کیونکہ کل میں یہی بات کر رہی تھی. میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر ہم اس قسم کے ایوارڈس نہ کرتے تو شاید ہمیں یہ چیزیں اور ان لوگوں کی سٹوریز سننے کو یا دیکھنے کو نہ ملتی. آپ سب لوگوں کا شکریہ. میں اپنے اسپانسرز کا بھی شکریہ کرتی ہوں جن کی وجہ سے اس قسم کے پروگرامز کرنے میں ہمیں آسانی ہوتی ہے. بس میں یہی کہوں گی کہ آئندے بھی اگر ہم نے مل کر ان چیزوں پہ خواتین کے لیے اور یوتھ کے لیے کام کیا تو انشاءاللہ تعالی ہمارا ملک بہت جلدی ان پریشانیوں
یا ان اکنامیکل پریشانیوں اور ڈیفیکلٹی سے نکل آئے گا. بہت شکریہ. Thank you, Sultana Appa. You have surely changed the way women are portrayed in the stories we narrate to the world today. بالکل جی, and I'm sure the legacy will continue for years to come. بہت ہی very wise words from you جن سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. اور یہاں پہ ایک شعر ذہن میں آیا میرے, بہت اوور یوزڈ شعر ہے وہ, کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. بہت اوور یوزڈ ہے لیکن ہم غور کریں تو بہت گہری بات ہے. اور اب میں دعوت دوں گا, اٹس مائی پلیزر ٹو کال آن اسٹیج صدر پاکستان ہز ایکسلنسی ڈاکٹر عارف الوی. President Hum Network Limited, Sultana Siddiqui Sahiba, distinguished guests, ladies and gentlemen, awardees of the year, mashallah, leaders among the women. میں بہت خوش ہوں یہاں پر آ کر, کیونکہ کم سے کم ایک ریکگنیشن جنہوں نے اچیو کر لیا زندگی میں انہی کا ریکگنیشن ہو رہا ہے, مگر یہ کہ وہ سمبولک ریکگنیشن ہے کہ دنیا کے اندر اور پاکستان کے اندر خاص طور پر عورتیں آپ کو دیکھ کر خود بھی آگے نکلیں. اچھا, اور یہ بڑا مشکل کام بھی ہے اور آسان بھی ہے. ایٹیٹیوڈ کی بات ہے, کوئی ہمیں اس کے لیے فارن ایڈ کی ضرورت نہیں کہ ہم اپنی عورتوں کو اپنے گھروں کے اندر بھی اور گھروں کے باہر بھی عزت کے ساتھ اور کام پر مواقع فراہم کریں. یہ آپ کی تاریخ جو ہے, آپ کی وراثت انوکھی ہے, اور میں آپ سے خاص طور پر اس لیے بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ایلیٹ ہیں. جو خواتین یہاں موجود ہیں, جو مرد یہاں موجود ہیں, آپ ایلیٹ ہیں. یہ کس کو اپیل کی جا سکتی ہے کہ پاکستان کی تقدیر عورتوں کے حوالے سے بدلے؟ آپ کے علاوہ کس کو کی جا سکتی ہے؟ جو عورتیں جن کو ہم چاہتے ہیں آگے آئیں, وہ اس وقت ڈیسیشن میکرز نہیں ہیں, وہ اس وقت مشکلات کا شکار ہیں. وہ اس کے اندر جب جینڈر پیرٹی کے اعتبار سے پاکستان کا نام کسی سروے میں آتا ہے تو افسوس کے ساتھ کہ افغانستان سے تھوڑا سا بہتر نظر آتا ہے. ممکن ہے وہ غلط سروے ہو, ممکن ہے ہم 145 پر نہیں ہیں, ہم 130 پر ہیں, مگر مجھے اور آپ کو کیا خوشی اس بات کی کہ 130 پر ہیں. یہ وہ وراثت ہے آپ کی جو نئی نہیں ہے, بہت پرانی. یہ وہ وراثت ہے جو دوسری قوموں سے پہلے آپ کو ملی, اور کوئی حرج نہیں اس میں کہ اپنے ماضی کی طرف دیکھیں اور اپنے ماضی کے حوالے سے وومن رائٹس اور عورتوں کے اعتبار سے وہ قوت جو اسلام نے فراہم کی. This is an emotional speech because I am talking to opinion leaders. This is an emotional speech because I want you to take the burden of bringing women in the front of your economic activities with the opening of internet and IT. گھر بیٹھ کر میری عورت کامیاب ہو سکتی ہے. تو شکریہ لیڈیز اینڈ جینٹلمین, I may have taken a little long. Thank you, Mr. President. Thank you so much. Now let us take a moment to acknowledge our esteemed advisory committee, Dr. Maliha Lodi, Miss Amina Sayyed, Miss Rehana Hakim, Mr. Amin Hashwani, and Dr. Huma Bakai. Thank you for making this event possible with your constant support and effort. اپنے کام کے لیے ریکگنیشن حاصل کرنا ہمیشہ ایک بہت خاص لمحہ ہوتا ہے, اور یہ جو ایوارڈز ہیں یہ اسی اپریسیشن کا ایک سلسلہ ہوتے ہیں. They are presented as a token of appreciation. Bilkul. And the trophies that will be presented to our leaders tonight have been distinctively handcrafted by Mr. Abdul Jabbar Gul. اس ایوارڈ میں جو ونگ تھاٹ والی میری فارم ہے وہ میرا سگنیچر ورک ہے, میں اسے پہچانا چاہتا ہوں. آئی کال اٹ ونگ تھاٹ. تھاٹ ہی جو ہے وہ ہمیں اشرف المخلوقات یا بیسٹ آف کریشن ہمیں بناتا ہے. ٹرافیز کی ایک اور خصوصی بات یہ ہے کہ یہ سملر ہیں بٹ آئیڈینٹیکل نہیں ہیں, کیونکہ مینولی بنائے گئے ہیں تو ہر ایک کی میکنگ میں تھوڑا بہت چینج ہے. جنرلی آپ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا سب ایک جیسے, بٹ ہر ایک بہت فرق ہے. یہ اب جو ونگ فارم ہے یہ جب اس پہ اوپر لگے گی تو یہ ٹرافی جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. Please give a big round of applause to Mr. Abdul Jabbar Sahab for creating such a masterpiece.
before moving on towards the awards, let's take a break. और कुछ entertainment की तरफ चले? बिल्कुल जी, चाहे जुगनी हो या दम मस्त कलंदर हो, he is the undisputed king of folk music. लेकिन आज वो जो आ रहे हैं वो अकेले नहीं आ रहे. There is a little surprise for all of you. So hold on to your seats and please put your hands together for the iconic Arif Lohar. Lohar. This performance is brought to you by Kashmir Cooking Oil and Banaspati.
Please welcome your hosts, Hamza Ali Abbasi and Sanam Jung. What a beautiful performance जी. आरिफ भाई ने definitely जरा माहौल उठा दिया थोड़ा सा. Definitely. Today is such a beautiful day to dismantle patriarchal structures and beliefs holding men and women back. बिल्कुल जी. और ये जो रिवायत है सनम, आई थिंक कि जिसके तहत हम किसी चीज़ के लिए एक दिन मुख्तस करते हैं, एक इंटरनेशनल डे मुख्तस करते हैं, उस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं, ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है. इट्स अ गुड माइलस्टोन एंड वी हैव अ लॉट टू लर्न फ्रॉम इट. बिल्कुल. और सीखने से मुझे याद आता है कि मेरे भी कुछ सवाल है और मुझे लगता है कि उन सवालों के जवाब से यहाँ बैठे हुए लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं. आई डोंट लाइक द साउंड ऑफ दैट. रियली? क्या? शुरू करें क्या? जी 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 बताएं. हमसा, मेरा पहला सवाल, टर्म डिपॉजिट और मर्दों में क्या फर्क है? आई सी इट जुगत कमिंग. पता नहीं जी क्या फर्क है. देखिए जी, टर्म डिपॉजिट वक्त के साथ साथ मैच्योर हो जाते हैं. और बिलो द बेल्ट था जी मर्दों की साइड से. फिर मेरा भी एक सवाल है. हाँ हाँ, ब्रिंग इट ऑन. मुंजो दाड़ो किसने डिस्कवर किया था? हैं? आई हैव नो आइडिया. आई एम श्योर कि किसी खातून ने डिस्कवर किया होगा. पूछें क्यों? क्यों? क्योंकि इतने पुराने माजी में से किसी चीज को दरियाफ्त करके लाना ये खवातीन की ही स्पेशलिटी है माशाल्लाह. वैसे हम I can see the smile on all the men's faces right here. I don't think women are liking this joke of yours too much, but I have to say, good one. एक और सवाल. जी. Why do men like smart women? Smart women? क्यों? Obviously, because opposites attract. ओए सनम बड़े प्यार प्यार से जो है तबाह कर रही हैं मर्द जात को. जरूरी है. Let's move on towards our very first award for one of our unsung heroes. और ये बात सच है कि सब हीरोज केप्स नहीं पहनते. बिल्कुल जी. उन्होंने साबित किया है कि कुछ करने के लिए एक मजबूत इरादे की जरूरत होती है. And then all you need to do is take that first step. This award is brought to you by Allpers. To present this award, I'd like to call on stage Mr. Damien Donovan, Australian Deputy High Commissioner, along with the very elegant Bushra Ansari. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen, and distinguished guests. We have a very honorable guest with us, Mr. Damien. Yes, thank you so much, guys, for joining us. और अब हम let's have a look at our leaders' very passionate journey. परवीन सईद एक ऐसे पाकिस्तान का ख्वाब लेकर चल रही हैं जहां कोई भूखा न सोए. वो एक ऐसा फलाही इदारा चला रही हैं जो हर रोज सैकड़ों नादर अफराद को खाना खिलाता है. जर्नलिज्म में डिग्री हासिल करने और शादी के बाद वो अपनी घरेलू और समाजी जिम्मेदारियों में वक्त बिता रही थीं, मगर फिर एक वाक़ये ने इनकी जिंदगी का रुख हमेशा के लिए मोड़ दिया. 2002 में इन्हें एक अखबार की खबर ने हिला कर रख दिया, जो एक माँ के बारे में थी जिसने गुर्बत और अफलास से तंग आकर अपने 2 बच्चों की जान ले ली, क्योंकि वो इन्हें भूख से तड़पता हुआ नहीं देख सकती थी. इस वाक़ये ने परवीन पर इस कदर असर डाला कि 2003 में इन्होंने नादर अफराद को खाना खिलाने के लिए खाना घर के नाम से एक फलाही इदारे का आगाज कर दिया. हर रोज खाना घर से 7,000 से जायद अफराद एक रोटी महज 3 रुपए में खरीदते हैं, जिसके साथ इनको सालन मुफ्त दिया जाता है. आज परवीन खाना घर को एक बाकायदा निजाम के तहत चला रही हैं. इनकी बेमिसाल शोहरत के बायस अब बहुत से मुखय्यर शहरी भी इस कार्य खैर में इनके साथ हैं. इनकी अनथक कोशिशों और मुखय्यर हजरात के ताउन से 2018 में परवीन ने कराची के एक दूसरे इलाके में भी खाना घर का आगाज कर दिया. परवीन को 2021 में प्राइड ऑफ पाकिस्तान अवार्ड से नवाजा गया. 2022 में इन्हें इंसानियत की गिरा कदर खिदमात के लिए सदाती तमगा हुस्ने कारकर्दगी भी दिया गया. हम के लिए परवीन सईद के इस अजीम काम को सराहना बाइसे फख्र है. Wow. She embraced equality by Wow, serving mashallah. humanity. Please welcome Miss Parveen Saeed.
बहुत शुक्रिया सुल्ताना आपा का कि मुझ जैसे जंगल में रहने वालों को उठाकर इस्लामाबाद बुला लिया और फिर एक बड़े अवार्ड से भी नवाज दिया। तो मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ, उसके इदारे की बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और एक इज़्ज़त दी, मुझे एक अवार्ड से नवाजा। और मैं तो सिर्फ ये कहूँगी कि हम सब पाकिस्तानी हैं, हमें पाकिस्तान की कदर करनी चाहिए और बहैसियत पाकिस्तानी हम सबको अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। हम जब तक हैं तो जब तक जिंदा रहेंगे पाकिस्तान के लिए रहेंगे और पाकिस्तान को तरक्की करते हुए देखते रहेंगे इंशाअल्लाह। माशाल्लाह, थैंक यू और बहुत बहुत मुबारक मिस सईद, योर वर्क इज इंडीड अमेजिंग, थैंक यू सो मच। Diversity is having a seat on the table, but inclusivity is having a voice. बोल के लब आजाद हैं तेरे, जब पूरी दुनिया खामोश हो जाए तो एक आवाज वो भी गूंज उठती है। Our next awardee tonight has made sure that women have a presence at all places where decisions are being made. बिल्कुल जी, नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन से लेकर वुमेन्स रिसोर्स सेंटर तक, she has made her voice heard on all platforms. She embraced equality by raising her voice for women. This award is brought to you by Olpers, and to present this award, please welcome Mr. Ruhul Alam Siddiqui, High Commissioner of Bangladesh. आए देखते हैं हमारी लीडर का एम्पावरिंग सफर। खावर मुमताज का मानना है कि एक फाल माशरा और खवातीन की कायदाना सलाहियतें मिलकर खवातीन के हुकूक यकीनी बना सकते हैं। वो एक फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट हैं और विमेन एक्शन फोरम के अव्वलीन अराकीन में से हैं, जिनकी बुनियाद खवातीन के खिलाफ कवानीन को रद्द करने के लिए खवातीन के मसाइल सियासी और कानूनी पॉलिसियों में उजागर करना और पाकिस्तान में खवातीन के लिए बराबरी की सतह पर इख्तियारात के मुतालबे पर रखी गई थीं। खावर मुमताज नेशनल 2013 से 2019 तक कमीशन ऑन द स्टेट्स ऑफ वुमेन की चेयरपर्सन भी रह चुकी हैं और खवातीन के हुकूक के लिए जद्दोजहद करने वाली फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन शिरकतगाह की CEO भी रह चुकी हैं। वो कौमी और बैनुल-अक़वामी इदारों के बोर्ड्स पर जिम्मेदारी निभाने के अलावा खवातीन की यूनिवर्सिटियों के सिंडिकेट्स का हिस्सा और काराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की चेयर ऑफ द सेनेट भी रह चुकी हैं। 1989 में खावर मुमताज ने बतौर को ऑथर अपनी किताब वुमेन ऑफ पाकिस्तान 2 स्टेप्स फॉरवर्ड 1 स्टेप बैक के लिए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से अवार्ड भी हासिल किया। इसके अलावा भी 60 से ज्यादा पब्लिकेशंस भी इनके क्रेडिट पर हैं। खावर 2005 में सितारा इम्तियाज हासिल कर चुकी हैं और दुनिया भर की उन 1000 खवातीन में से हैं जिन्हें इसी साल अमन के नोबेल प्राइज के लिए भी नामजद किया गया। हम के लिए खावर मुमताज को एक लीडर और पाकिस्तान में खवातीनों के हुकूक के लिए एक जानदार आवाज के तौर पर अवार्ड पेश करना काबिले फख्र है। Miss Khavar couldn't join us today, so on her behalf, I would like to request Miss Amina Sayyed to receive the award. आज मैं बहुत ममनून हूँ हम टीवी की कि जिन्होंने मुझे इस अवार्ड के लिए चुना और मैं इसकी शुक्रगुजार भी हूँ। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि ये जो मुझे अवार्ड मिला है इसके पीछे बहुत सारे सालों का काम है, लेकिन सिर्फ मेरा अकेला काम नहीं है, ये काम मेरे साथियों का भी हो। ख़ास तौर पे शिरकतगाह औरतों की जो तंजीम है जो औरतों के हुकूक़ के लिए और उनकी तरक्की के लिए काम करती है, उस पूरी शिरकतगाह की तंजीम में जो मेरे साथी थे उनके बग़ैर मैं इस मकाम तक नहीं पहुंच सकती थी। और बहुत खुश हूँ कि ये ऐसा मौका आया है और इस तरह के मौक़ों से और दूसरी जो लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, ख़वातीन हैं, उनको भी एक इंस्पिरेशन मिलती है कि वो भी इसी तरह बेलौस काम करें तो उसका नतीजा ज़रूर मिलता है, उसका इनाम भी ज़रूर मिलता है। हम अवार्ड की टीम का भी, उनकी ज्यूरी का भी, उनका जो भी तरीक़ाकार है उसका भी कि वो ढूंढ के लोगों को सामने लेके आते हैं और उनको एक इज़्ज़त देते हैं।
Congratulations, Miss Khabar. Hamza, as they say, writing must have intention because words have power. بالکل جی. ہماری اگلی اوارڈی جو ہیں انہوں نے اپنی الفاظ کی طاقت کو اپنے ریولوشنری سفر کا حصہ بنایا. She embraced equality by exploring an uncharted territory. Let's have a look at the package, Hamza. کیرن آرمسٹرانگ کی پہچان مذہب کے موضوعات پر ایک ملٹی ڈائمینشنل با اثر اور دلچسپ رائٹر کے طور پر مستند ہیں. مذہب عالم پر 20 سے زائد کتابوں کی مصنفہ آج کے پس منظر میں کیرن کو مذہب کی تاریخ اور کلچر پر دنیا کی صفحہ اول کی کومنٹیٹر مانا جاتا ہے. ان کی سب سے مشہور کتابوں میں کیس فار گاڈ، اے ہسٹری آف گاڈ، اسلام، بدھا، دا گریٹ ٹرانسفارمیشن اور ان کی یادداشت دا اسپرچول اسٹیئرکیس شامل ہیں. ان کی کتابوں کا دنیا بھر کی 45 سے زائد زبانوں میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے. آکسفورڈ یونیورسٹی کی گریجویٹ کیرن نے 1983 میں سینٹ پال کی زندگی پر 6 اقساط پر مشتمل ایک ڈاکیومنٹری سیریز بھی ٹی وی پر پیش کی، جس کے لیے انہوں نے مشرق وسطی میں سینٹ پال کے نشان جمع کرتے ہوئے ایک لمبا سفر بھی طے کیا. کیرن کو ایسوسی ایشن آف مسلم سوشل سائنٹسٹ کا اعزازی ممبر بھی نامزد کیا گیا ہے. ایک عالمی مبصر کے طور پر انہوں نے 2008 میں چارٹر آف کمپیشن پر آن لائن کام شروع کیا، جس کو دنیا بھر کے عوام اور مفکرین نے مل کر ترتیب دیا اور مکمل کیا. پرنسس آف اسٹوریاز ایوارڈ فار سوشل سائنسز کے علاوہ بھی کیرن دنیا بھر سے بہت سے اعزازات حاصل کر چکی ہیں. کیرن کو 2015 میں آفیسر آف دا موسٹ ایکسلنٹ آرڈر آف دا برٹش امپائر کا خطاب بھی دیا گیا. ہم مغربی دنیا میں مذہب کے موضوع پر کیرن آرمسٹرانگ کی نمایاں خدمات کے اعتراف کرنے پہ فخر محسوس کرتے ہیں. Miss Karen Armstrong couldn't make it tonight, but she has recorded a message for us. So now we listen to that message. Pakistan has really opened their hearts to me. And it's become one of the leading, in fact, I think the leading country in the Charter for Compassion. They're really working hard on that in all sorts of practical ways that will make a difference to society. I want to thank Hum very much for the great honor they've given me in giving me this award. Thank you. Congratulations, Miss Armstrong. ہماری اگلی لیڈر وہ ہے جو ہر اس انسان کی آواز بنی جسے معاشرے نے خاموش کرنے کی کوشش کی. Hope is the ability to see the light despite all the darkness that surrounds us. اور ہماری اگلی لیڈر نے یہی اچیو کیا ہے through Kiran Foundation. This award is brought to you by Kashmir Cooking Oil and Banaspati, and to present this award, I would like to invite Miss Nawera Adnan, Brand Manager, United Industries Limited, and the superstar Ali Zafar. Here's the package on her inspiring journey of reclaiming safe space for women and children. سبینہ کھتری انسانی ہمدردی اور ہمت کی ایک مثال ہیں. انہوں نے اپنے مستقبل کا فیصلہ اس دن کر لیا تھا جس دن لیاری سے ایک ایسا علاقہ جہاں تشدد، منشیات کا استعمال اور خواتین اور بچوں کا استحصال عام ہے، ایک مجبور ماں اپنی 7 ماہ کی بچی کے ساتھ ان کی مدد مانگنے آئی، جو بچی اپنے ہی باپ کے ہاتھوں زیادتی کا شکار ہوئی تھی. 2006 میں سبینہ کے ادارے کرن فاؤنڈیشن نے اپنے پہلے ابتدائی اسکول کا آغاز کیا. آج یہ اسکول پاکستان کی ماؤں اور بچوں کے لیے پہلے ٹراما انفارم تعلیمی ماڈل کے طور پر جانا جاتا ہے، جو لیاری اور کٹی پہاڑی کے علاقوں میں کام کر رہے ہیں جہاں تشدد عام ہے. 1500 سے زائد بچے ان اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور خواتین کو ایموشنل ہیلتھ کی پہچان، کاروبار، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور لینگویج جیسے شعبوں میں تربیت بھی دی جاتی ہے. انہوں نے معاشی مشکلات کا شکار ہزاروں خواتین کی مدد کی ہے اور 300 سے زائد بچوں کے صفحہ اول کی یونیورسٹیوں، کالجوں اور اسکولوں میں داخلے کو ممکن بنایا ہے، جیسے کہ لمز، IBA اور انڈس ویلی اسکول آف آرٹس.
2002 में सबीना ने गिलगित बल्तिस्तान के जिला खिजर के एक कम्युनिटी स्कूल की भी जिम्मेदारी संभाल ली। इनको 2021 में पाकिस्तान के सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड सितारा इम्तियाज से भी नवाजा गया। इसके अलावा वो एकेडेमिया चॉइस अवार्ड्स 2021 में और आगा खान यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल डेवलपमेंट से 2022 में एजाजी टीचिंग फेलोशिप भी हासिल कर चुकी हैं। हम सबीना खत्री को एक मिसाली वुमेन ऑफ स्ट्रेंथ के तौर पर खिराजे तहसीन पेश करते हैं। We welcome Miss Sabina Khatri. Assalamu alaikum. Very overwhelmed, especially because Elizabeth is standing here. मैं क्या कहूँ, लियारी एक ऐसी कम्युनिटी है कि मैं सबको यही कहती हूँ कि जो भी वहाँ आएगा लियारी उसको विनर बना देता है. I haven't done anything. They have done it to me. And that's why I want to request, मैं अपनी पहली किरण को अपने साथ लाई हूँ. I want Sidratul Muntaha to come on stage. MashaAllah, please, Sidratul Muntaha. This is the same girl who came in my lap when she was 8 months. She is now preparing for medical schools. MashaAllah, MashaAllah. So this is your reward. Munti, I call her Munti. Good evening, everybody. I am Muntaha and Sabima is my soul mother. So basically today I believe that back in 2004, I met her with a much bigger purpose than to just heal myself and my mother. Like an 8-month-old baby who went through severe physical abuse, I would have been scarred for life, and my mother would have lost her sanity safeguarding us. But then one caring lady, she just changed everything for us. And today, my mother is a single woman and she is enough. And both my mothers taught me self-respect. For me, it brought me to Sabima, and for her, it became the purpose of her life. And today, as I prepare for my med school admissions, I want to save many little Muntahas myself and be there for a mother when no one is there to believe in her. And at this prestigious ceremony, I just want to give a short message to Sabima that I'm so proud of her, and even if I reach the top, I'll always owe everything to her, and I love her so much. Just like we said, सारे हीरोज केप नहीं पहनते. बेशक बेशक बेशक. आपके जाने से पहले मैं कुछ बयान करना चाहूँगा. नहीं, आप रोइए मत रोइए. मेरे नज़दीक मुझे ऐसा महसूस होता है कि जो औरत का मकाम है वो इतना ऊंचा है कि हम मर्द ख़ास तौर पे कुछ भी कहें, अल्फाज उसके साथ इंसाफ नहीं कर सकते. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत शुक्रिया. और इफ़ आई कैन ऐड समथिंग, यूजुअली अवार्ड शोज बहुत होते हैं, लेकिन मैं दिल से कहना चाहूँगा कि ह्यूज राउंड ऑफ अपलॉज फॉर हम, कि वो इस तरह की हमारी बहुत बड़ी शख्सियात को सेलिब्रेट करते हैं इन अवार्ड प्लेटफॉर्म्स के थ्रू. और ये एक रिमाइंडर भी है इस बहुत डिफ़िकल्ट टाइम में कि हमारे ही माशरे में ज़रा आप देखिए कि कितने बड़े बड़े लोग, कितनी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज एग्जिस्ट करती हैं जो कितने बड़े बड़े काम कर रही हैं. सो अगेन अ ह्यूज राउंड ऑफ अपलॉज गाइस. Now it's time for a spellbinding performance that we all have been eagerly waiting for. और अब जो यहाँ परफॉर्म करने आ रहे हैं वो जरा सबसे ज्यादा अनोखे इंसान हैं. उनकी बातें, उनके ख्यालात सबसे अलग हैं. कभी जी वो जुगनू की बात करते हैं और फिर कहते हैं कि हुक्का पानी बंद हो गया. अब तो समझ आ गई होगी आपको. Get ready to be blown away by the uber talented and super charming Ali Zafar. Good evening, ladies and gentlemen.
I'm going to do a live performance for you on the piano, a tribute to the women and their achievement, and most of all, how beautiful they are inside out. खिलती और रोशन सुबह का कोमल सा रूप हो तुम, कभी मध्यम मध्यम चांदनी, कभी तीखी धूप हो तुम नहीं मेरे पास तो मेरी हैसियत क्या है, बतलाओ तुम्हारे इश्क की ये कैफियत क्या है। ऐ औरत तुम बेमिसल हो, तुम्हें पहुंचे मेरा सलाम, मेरी रूह तुम्हारी सल्तनत, मेरा दिल है तेरा गुलाम। धूप में खड़ा जल रहा हूँ मैं, साया दो मुझे ये मेरा जुनून, चलो तो सही सुनो तो सही, एतबार भी आ ही जाएगा, मिलो तो सही रास्ता कोई मिल ही जाएगा। चलो तो सही चलो तो सही, प्यार यार भी हो ही जाएगा, मिलो तो सही रास्ता कोई मिल ही जाएगा। चलो तो सही चलो तो सही, एतबार भी आ ही जाएगा आ ही जाएगा। जुगनुओं से भर ले आंचल, बीत जाए कहीं ना ये पल, जुगनुओं से भर ले आंचल, बीत जाए कहीं ना ये पल, कल जो होगा देख लेंगे कल, हो कल जो होगा देख लेंगे कल। जुगनू से भर दे आंचल, बीत जाए कहीं ना ये पल, कल जो होगा देख लेंगे कल, ओ कल जो होगा देख लेंगे कल। ये गाना थोड़ा सा डीप है, लेकिन मैं एक डीप बच्चा पैदा हुआ था, क्योंकि मेरी माँ जब पेट से थी, मैं पैदा हो रहा था तो बहुत किताबें पढ़ती थी और पुराने गाने सुनती थी बहुत ज़्यादा, और फ़लसफ़े का बहुत शौक़ था उन्हें। एजुकेशनिस्ट हैं, आज PhD पोस्ट डॉक स्कॉलर और अब वाइस चांसलर हैं होम इकोनॉमिक्स की, तो मेरी माँ मेरी आइडल है। सोचा क्या कभी तूने ये
आए तुम कहाँ से हो, जाओगे कहाँ ये सोचा नहीं रे नहीं। ओ एक तू एक तेरा मौला, वो बोले मुझे बता, तूने उससे बातें की नहीं रे नहीं। हो तूने क्या बनाई, तूने क्या सजाई, सब किया है उसने, तूने बातें बनाई। ओ किसी का भी दिल है, किसी की भी है मर्जी, तुमने झांका है क्या उसमें नहीं रे नहीं। जिंदगी हैरान है, वक्त परेशान है, इसकी हकीकत को जाना नहीं रे नहीं। और हमारे यहाँ जो अकीदों को लेके आपस में हम बहस और तफरके में पड़े रहते हैं, उस पे लिखा, हो जो तेरा खुदा है वो मेरा खुदा है, तेरा कहा ना मानूं तो क्यों मुझे सजा है। कैसी है ये दुनिया देखो, कैसे कैसे लोग यहाँ, तुमने इनको है पहचाना नहीं रे नहीं। हो मैंने तुझे देखा हंसते हुए गालों में, बेज़र ख्यालों में, हुस्न के हवालों में, सोने के बालों में, मोरनी की चालों में, मट्टी के प्यालों में, पीतल के थालों में। जितनी तू मिलती जाए उतनी लगे थोड़ी थोड़ी, जब भी तू ले अंगड़ाई आंखें मेरे ओरी, तो दिल झूम झूम चले, झूम झूम चले, सोने यार दिल झूम झूम चले, झूम झूम चले, सोने यार दिल झूम झूम चले, झूम झूम चले। बहुत शुक्रिया। जाते जाते आखिरी बात, इस हकीकत का भी मुझे बड़ा पहले पता चल गया था कि तालियां बजा सकते हैं। जिंदगी खुश रहने का नाम है, तो चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। चल दिल मेरे तकी भाई। क्या शायर ने खूब कहा है कि दौलत पुजारी हुस्न व्यापारी, बातों के कच्चे हवस सवारी। दौलत पुजारी हुस्न व्यापारी, बातों के कच्चे हवस सवारी। चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी। दिल से निकली है। लोग लुटेरे। चल दिल मेरे
you so much. You were all lovely. Thank you, Sultana Appa, President Saab, everybody who's here for the opportunity. Thank you. Ladies and gentlemen, please welcome your hosts Hamza Ali Abbasi and Sanam Jung. Zabardast ji, Zabardast. What a phenomenal performance by our very own Ali Zafar. And I'd like to mention one thing here. Ali Zafar has not charged anything personally for this performance. In fact, the remuneration will go to Ali Zafar Foundation. Everybody, yes, for Ali Zafar. Bilkul ji, and this foundation supports young girls in their education. So good job, Ali. Let us now continue with the awards. आंखों को वीजा की जरूरत नहीं होती और ना ही ख्वाबों को बॉर्डर्स रोक सकते हैं. हमारी अगली अवार्डी ने यह साबित किया है कि अपने तसव्वुरात को हकीकत में बदलना कोई नामुमकिन बात नहीं है. From the Chronicles of Narnia to Chernobyl and Doctor Strange, she has brought unprecedented international acclaim for herself and her homeland. This award is brought to you by Jazz Super 4G. And to present this award, I would like to invite Mr. Shoaib Ahsan Aftab, Head of Brands and Communication Jazz, along with the astonishing Mawra Hussain on stage. Assalamu alaikum everyone. It's been a very, very emotional event so far. जब बहुत ज़्यादा काबिल और बहुत ऐसे लोग जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव कर लिया है और ख़ास तौर पे सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए काम किया हो, तो आपको समझ नहीं आता कि आप क्या अल्फाज इस्तेमाल करें. थैंक यू वेरी मच. Absolutely. Shoaib भाई, आप भी कुछ कहना चाहेंगे सर? I am very pleased to be here, and as the leading digital operator of Pakistan, it's our responsibility to provide internet access to all Pakistanis. We all are hearing about emerging technologies like 5G, AI or blockchain, but you'll be surprised to know approximately half of Pakistan is still offline, and most of them are women. And that is why we are focusing towards reducing this gap and providing learning opportunities when it comes to digital learning initiatives throughout Pakistan, and providing smartphones on installments, among many other things. Jazz has always been a social leader throughout the previous years, and that is why we have been focusing on providing internet access and digital enablement to our users, specifically women, so that they can do more. Thank you very much. Let's have a look at the journey of being the first Pakistani woman working in the VFX industry for Hollywood. लारेब अता न सिर्फ ख्याल से तस्वीर बनाने का आर्ट जानती हैं, बल्कि अपनी सोच को असल जिंदगी में और स्क्रीन पर हकीकत बनाने का हुनर भी रखती हैं. लारेब अता लंदन में मुकीम एक नुमाया विजुअल इफेक्ट्स आर्टिस्ट हैं. उन्होंने 19 साल की उम्र में अपने करियर का आगाज किया और जल्द ही पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाली पहली खातून बन गईं जो हॉलीवुड की VFX इंडस्ट्री में काम कर रही थीं. एक डिजिटल कंपोजिटर के तौर पर इनके तख्लीक किए हुए मनाजिर हॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्मों का हिस्सा रहे, जिनमें फास्ट एंड फ्यूरियस 9, मार्वल वांडा विजन, डॉक्टर स्ट्रेंज ऑन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस शामिल हैं. VFX टीम के एक अहम हिस्से के तौर पर इन्होंने बहुत से अवार्ड्स हासिल किए, जिनमें एमी और बैफ्टा के अलावा एक ऑस्कर अवार्ड भी शामिल है. इनको नेटफ्लिक्स की सीरीज ऑल्टर्ड कार्बन के लिए विजुअल इफेक्ट सोसाइटी अवार्ड के लिए भी नामजद किया गया. लारेब ने पाकिस्तान और दुनिया भर में कई कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स और टॉक्स में भी शिरकत की है. एक माँ होने के साथ साथ बहैसियत एक VFX आर्टिस्ट और पब्लिक स्पीकर, लारेब अपनी सलाहियतों और तजुर्बात से इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनने की ख्वाहिशमंद नौजवानों की रहनुमाई और मेंटोरिंग भी करती रहती हैं. इससे पहले डिज्नी की जॉर्ज लूकस कंपनी ऑफ इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक में काम कर चुकी हैं और बहुत से दूसरे मल्टी अवार्ड विनिंग पोस्ट हाउसेस का हिस्सा भी रह चुकी हैं. आजकल वो VFX स्पेशलिस्ट के तौर पर बेलो एफएक्स से मुंसलिक हैं. हम लारेब अता को इनके बेपनाह टैलेंट और कामयाबियों के लिए मुबारकबाद पेश करते हैं.
Ladies and gentlemen, please welcome Miss Lareeb Atta. MashaAllah, Lareeb, you are an inspiration for all of us. If you would please say a few words. Oh, absolutely nervous being among such amazing, incredible women. I'm absolutely honored and grateful to be here. Thank you, Hum Network, and everyone who's involved to have me and give me this platform, especially Sultana ji, bringing me here. This award is for all the amazing women out there who are struggling, working so hard and facing so many challenges. It becomes emotional for me because I was 19 when I started in the visual effects industry, and it wasn't easy. Also becoming a mother, it wasn't easy for me to keep my life and work balanced. Again, it was for the very few women who helped me and encouraged me to stay and work. So I'm grateful to be here, and a message to all the women, incredible women out there, that, we need more female leaders. So do not back off, the world is listening, doors are opening. So take that leap of faith, get out there, make mistakes. At the end of the day, it's better to make wrong decisions than no decision, because if you have a good intentions and good heart, even wrong decisions will take you to the right path. And lastly, big thank you and a hug to my mother. Because of her, I'm here. Thank you so much. Thank you. Thank you, presenters, and congratulations, Lareeb. The Chronicles of Narnia is my daughter's all-time favorite. Bilkul ji, and Lareeb embraced equality by following her true calling. So very well done, Lareeb. Thank you so much. अगर सच आपको uncomfortable करता है, तो गलत वो सच नहीं, बल्कि वो झूठ है जिसके साथ आप खुश थे. Our next awardee has a voice that has power, and she knows how to make it echo. Let's have a look at the package. आमना नवाज ने सहाफत के शोबे में दुनिया भर के न्यूज स्टूडियोज में अपनी जगह बनाई, जहां मकामी लोगों के अलावा और खास तौर पर साउथ एशिया से ताल्लुक रखने वाले सहाफियों का अपने शोबों में मकाम बनाना आसान नहीं। आमना पाकिस्तान से नकल मकानी करने वाली एक अमरीकी मुसलमान के खानदान से ताल्लुक रखती हैं। इन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में मास्टर्स डिग्री और यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से अंडर ग्रेजुएट डिग्री हासिल की। एक बैनुल अक़वामी सहाफ़ी के तौर पर आमना ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान, टर्की, शाम, सीरिया और दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक से रिपोर्टिंग की है। 2013 में जब वो मां बनने वाली थी, इन्हीं दिनों शुमाली वजीरिस्तान में अपनी सहाफती जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए इन्होंने रिपोर्टिंग जारी रखी। 2014 में आमना ने NBC के एशियन अमेरिकन प्लेटफॉर्म की बुनियाद रखी और उसकी मैनेजिंग एडिटर मुकर्रर हुई। 2016 से 2021 तक इन्होंने अमेरिका की सदारती इलेक्शन मुहिम और सियासी सरगर्मियों की कवरेज की मेजबानी भी की। आमना न्यूज आवर की टीम का हिस्सा भी रह चुकी हैं और अमेरिका में दारुल हुकूमत पर हमले के दौरान बराह रास्त कवरेज के फराइज सर अंजाम देती रहीं। इन्हें बाद आज़ा पीबॉडी अवार्ड भी दिया गया। BBC के न्यूज आवर में आमना ने दुनिया भर से बराह रास्त रिपोर्टिंग की। 2019 में इन्होंने अमेरिका की सिदारती बहस प्रेसिडेंशियल डिबेट की मेजबानी की। 2023 में स्टेट्स को चैलेंज करते हुए और तासुबात को शिकस्त देते हुए आमना BBC न्यूज आवर की को एंकर नामजद हुई। हम आमना नवाज को अमरीकी न्यूज रूम्स में एशिया और सिया फाम आबादी की भरपूर नुमाइंदगी पर खिराज तहसीन पेश करते हैं। She embraced equality by highlighting many truths of the world. Miss Amna Nawaz couldn't join us today, but we surely have a message for all of us. Hello everyone, Assalamu alaikum, and bahut shukriya to you. Thank you to Hum for the honor of this Women Leaders Award. I'm so sorry I can't be there in Pakistan to accept it and to celebrate the other women being honored tonight, but I am humbled to be in their company. I've long known the power of women leaders though, having grown up seeing them and hearing their stories my entire life. My Dadi Jan was at the heart of my father's family and an enormous influence on his life.
My nano was a woman of extraordinary courage and strength, and my own mother, Seema Nawaz, my Ammi Jaan, created a life for my sisters and me here in the United States, built on hope and fueled by resilience and love. My husband Paul and I are raising our 2 daughters in the same spirit. Look, for journalism to be the best it can be, it has to speak for all of us. It has to represent all of our stories, and it has to answer all of our questions. My path in this business has been carved by staying true to those ideas and true to the many, many women who came before me, with the hope there will be many, many more to follow. Thank you so much for the honor of this award. Khuda Hafiz. Congratulations, Miss Nawaz. آپ نہیں آ سکیں لیکن آپ کا ایوارڈ آپ کی طرف آ رہا ہے. ہماری سوسائٹی میں کئی ایسے ایشوز ہیں جن کو ایڈریس کیا ہی نہیں جاتا. ہماری اگلی ریسیپینٹ نہ صرف پریسنگ ایشوز کو ہائی لائٹ کرتی ہیں بلکہ شی آلسو پرووائڈز solutions to these issues. This award is brought to you by Lifebuoy Shampoo. Lifebuoy Shampoo is the biggest hair care brand in Pakistan, and it has been inspiring mothers to raise stronger daughters for over 25 years. The brand partnered with TCF to fund the education of 10,000 plus girls in Pakistan and furthered this journey by partnering with School Education Department Punjab to create a sustainable impact on Pakistan and our little girls. To present this award, I would like to request Lieutenant General Nigar Johar, retired, and Mr. Duret Qureshi, CEO, Hum Network Limited, to please join on stage. I'll pay my tribute and I'll salute the young Pakistani women leaders that work with passion, compassion, and steely determination, and then they cross the unseen barriers and shatter the glass ceiling and make a difference to the entire population and to all of us. Thank you very much. MashaAllah ji, thank you. Duret bhai. مجھے آج بہت خوشی ہو رہی ہے جب میں اپنے سامنے 4th ہم ویمن لیڈر ایوارڈ یہ ہو رہا ہے تو میں دیکھتا ہوں پاکستان میں اتنی زبردست خواتین اور ایسے لیڈرز ہیں جو ویمن کو آگے لے کے آنے میں ہیلپ کرتے ہیں. ہم ہیز آلویز بین اسٹرانگ پروپوننٹ آف ویمن امپاورمنٹ. آج اگر ہم کہیں پہ ہے تو اس میں میری والدہ کی لیڈرشپ اور میری وائف کا ساتھ بہت بڑا رول پلے کرتا ہے. اینڈ تھینک یو ٹو آل مائی ویورز. پریزیڈنٹ صاحب اور مس سمینا، آپ نے جس طرح سے ہم ویمن لیڈرز ایوارڈ کو اون کیا ہے اور انکریج کیا ہے کہ ہم اس کو بہتر سے بہتر طریقے سے کرتے جائیں، آپ کا بہت بہت شکریہ. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، the great jury which has contributed so well in selecting all the awardees. Thank you very much. Thank you so much. Let's have a look at her motivational journey towards creating an informed and educated nation. ڈاکٹر زیبا ستار پاکستان کے لیے پالیسیوں کو تشکیل دینے میں مدد کرتی ہیں. ان کا ماننا ہے کہ جہاں دنیا کی آبادی 8 ارب سے زائد ہو چکی ہے اور پاکستان بھی اپنی تیزی سے بڑھتی آبادی پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہے، صحت اور انسانی ترقی کے مسائل کا سامنا کرنے کے لیے جامع تحقیق بہت اہمیت اختیار کرتی جا رہی ہے. ڈاکٹر ستار پاپولیشن کونسل کی پاکستان میں سینئر ایسوسیٹ اور کنٹری ڈائریکٹر کے طور پر خدمات سر انجام دے رہی ہیں اور بین الاقوامی سطح پر غربت، صنفی مساوات، ماں اور بچے کی صحت، سیف ابارشن، نوجوان کے مسائل اور فیملی پلاننگ کے حوالے سے ایک ماہر کے طور پر اپنی پہچان رکھتی ہیں. ان کی رہنمائی میں پاپولیشن کونسل میں تحقیق آبادی کے مضمرات کو سمجھنے اور صحت کے شعبے میں بہتری لانے کے لیے ایک اہم شعبے کے طور پر ابھر کے سامنے آئیں. لنڈن اسکول آف ہائیجین اور ٹراپیکل میڈیسن سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ وہ پہلی پاکستانی ہیں جو کہ پرفارمنس FP 2020 انٹرنیشنل یونین فار سائنٹیفک اسٹڈیز آف پاپولیشن کی گورننگ کاؤنسل کی ممبر منتخب ہوئیں اور ایک محفوظ فال 2006 مانیٹرنگ اور اکاؤنٹیبلٹی ورکنگ گروپ کی کو لیڈ کے طور پر بھی ذمہ داریاں نبھائیں. اور صحت مند کل کے لیے پالیسیوں کی تشکیل میں ان کی اہم خدمات کے اعتراف میں انہیں صدر پاکستان کی جانب سے تمغہ امتیاز بھی نوازا گیا.
ہم ڈاکٹر زیبا ستار کی جامع تحقیقی اور تجزیاتی صلاحیتوں کو سلام پیش کرتے ہیں. She embraced equality by bringing awareness to the society. Please welcome Dr. Zeba Sattar. سب سے پہلے تھینک یو سو مچ دا ہم نیٹ ورک اینڈ سلطانہ آپا ان پرٹیکولر. I don't feel I deserve this award, but thanks to the jury for selecting me. And I think it's our responsibility. لاکھوں عورتیں منتظر ہیں میرے خیال سے کہ اپنی بھی وہ لائفز کو بہتر کریں، اور میرے خیال سے they are looking, I think they deserve to have the right to live, to make choices about themselves, their children. It's to them that I really name this award. Thank you very much. Thank you so much to our presenters, and congratulations, Ms. Sattar. You are surely on your way to building a more conscious and educated society. Thank you. Our next recipient has elevated over 40,000 Pakistanis with her undying commitment to bringing inclusivity in sports. ان کے اس طویل اور امپاورنگ سفر کا ایک میجر ٹرننگ پوائنٹ اسپیشل اولمپکس پاکستان رہا. This award is brought to you by Kashmir Cooking Oil and Banaspati. And to present this award, I'd like to call on stage Miss Alina Lodi, Senior Brand Manager, United Industries Limited, and Senator Khushbakht Shujaat. السلام علیکم. آج کی شاندار تقریب میں اتنے چمکتے دمکتے چہروں کو دیکھ کر اور اتنی بہادر جرت مند ہمدرد خواتین کو دیکھ کر مجھے علامہ اقبال کے چند شعر یاد آئے. وجود زنگ سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں. شرف میں بڑھ کے سریا سے مشت خاک اس کی، کہ ہر شرف ایسی درج کا در مکنوں. مکالمات فلا تو نہ لکھ سکی، لیکن اسی کے شعلے سے ٹوٹا شرار افلاطوں. Thank you so much. آئے دیکھتے ہیں ہماری لیڈر کا سفر. رونق اقبال لکھانی کی کاوشوں نے ہزاروں افراد کو اپنی خودآداد صلاحیتیں اجاگر کرنے اور اپنے نام بنانے کا موقع دیا ہے، اور ان تصوبات کا خاتمہ کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے جن کا خصوصی افراد کو سامنا کرنا پڑتا ہے. رونق 1990 میں پاکستان کی اسپیشل اولمپکس موومنٹ سے منسلک ہوئیں، جب اس میں کراچی سے صرف 75 ایتھلیٹ شامل تھے. وہ فی الوقت اس کی چیئرپرسن کے طور پر خدمات سر انجام دے رہی ہیں، اور ان کی قیادت میں اب اس موومنٹ کے ساتھ منسلک خصوصی صلاحیتوں کے حامل بچوں اور بالغ افراد کی تعداد 40,000 سے تجاوز کر چکی ہے، اور اس کا دائرہ پورے پاکستان میں پھیل چکا ہے. اس تحریک نے ان ایتھلیٹس اور نوجوانوں کے درمیان 400 لیڈرز کی بھی تربیت کی ہے، اور 500 سے زائد کوچز کو تیار کرنے میں مدد دی ہے، اور خصوصی افراد کے اہل خانہ میں سے 600 سے زیادہ والنٹیئرز کو بھی اس اہم کام کے لیے تیار کیا ہے. اسپیشل اولمپکس پاکستان اپنے ایتھلیٹس کے لیے 11 سمر اور 3 ونٹر سپورٹس کا اہتمام کرتا ہے، اور اب تک 10 بین الاقوامی اسپیشل گیمز میں شرکت کر چکا ہے. 2019 کی ورلڈ گیمز میں پاکستان ایتھلیٹس نے 65 میڈلز حاصل کیے، جن میں 19 گولڈ، 27 سلور اور 19 برونز کے تمغے شامل ہیں. رونق بورڈ آف انٹرنیشنل اسپیشل اولمپکس کی ممبر بھی ہیں. سندھ ویمن سوئمنگ ایسوسی ایشن کی پریزیڈنٹ کے طور پر رونق کمپیٹیٹیو سوئمنگ میں پاکستانی خواتین کے لیے بھی مواقع یقینی بناتی ہیں. ایک بانی ممبر کے طور پر رونق نے ارباب اختیار کو باور کروایا کہ وہ پاکستانی خواتین سوئمرز کی بھی بین الاقوامی مقابلوں میں شمولیت کی حوصلہ افزائی کریں، تاکہ ملک کا ایک مثبت امیج سامنے آئے. رونق خصوصی افراد کے ساتھ کام کرنے والی تنظیموں کے نیٹ ورک کی وائس چیئر پرسن کے طور پر بھی کام کر رہی ہیں، اور کڈنی سینٹر اور ماری سٹوپ سوسائٹی کے بورڈز کا بھی حصہ ہیں.
रौनक का मानना है कि इंक्लूसिविटी पर महज बातें ही नहीं होनी चाहिए बल्कि इसे कौमी कल्चर का हिस्सा बनाना चाहिए। रौनक को इनकी खिदमात के एतराफ में 2016 में सितारा इम्तियाज से नवाजा गया। हम रौनक इकबाल लखानी को इनकी खिदमात पर खिराज तहसीन पेश करते हैं। She embraced equality by shining light on an untraveled path. Please welcome Miss Raunak Iqbal Lakhani, and she is accompanied by Mr. Amin Hashwani. Please give her a big round of applause, ladies and gentlemen. First of all, a big thank you to Sultana Appa and the jury for getting me here and actually recognizing what I'm doing. But this was not possible without the help of Mrs. Samina Alvi and our President Alvi. They have a very big role to play in the world of inclusion for people with special needs. So really, this has come a long way. We are working very hard, and but we need your support to take it further. Right now, I'm very proud to tell you that one of our athletes, she's from Jaddo. Jaddo is in Mirpur Khas. She was chained. She was raped. She was abused, not once, but many, many times. This girl, we unchained her from her home, and today she's training right now in Lahore to go to the international games in Berlin. Wow, mashallah. And she'll be participating in 800 meters and 400 meters race. Can you imagine, from Jaddo to Berlin? So that's very amazing, and thanks to really Samina, you have been a really great support. Thank you so much. Mashallah, mashallah. और before we move forward, President साहब, आप तो एक डायनामिक प्रेसिडेंट हैं ही, लेकिन समीना भाभी के बारे में भी हमने आपके बारे में बहुत बहुत चीज़ें सुनी हैं कि हाउ डायनामिक यू आर इन डिफरेंट कॉजेज़। अच्छा, क्रेडिट आप लेना चाह रहे हैं, नाकाम कोशिश है आपकी, लेकिन नहीं लेने दूंगा मैं। माशाल्लाह, व्हेन इट कम्स टू वुमेन राइट्स एंड स्पेशली स्पेशल नीड्स के जो बच्चे होते हैं उनके बारे में जहां मैं गया हूं, मैंने सुना है कि यू हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन वन वे और द अदर इन डिफरेंट कॉजेस। सो गाइस, प्लीज अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर Samina Appa. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, presenters, and congratulations, Miss Lakhani. अब वक्त हुआ है जी एक और परफॉर्मेंस का। This one is my personal favorite. To be truly alive, it's important to keep singing your own song. और अब मैं जिन्हें यहाँ बुलाने जा रही हूँ, she is a great example of that. So get ready to be enthralled by our very own dynamic singer. Please welcome Risham Faiz Bhutta. Nice guy in the bright sky. जे कवाड़ियां दा मन नहीं ते असी करिए ट्राई। चिट्टा रंग पिया कुंड विचों डुलदा, सस सोहरियां दा मान पिया टुटदा। हो चिट्टा रंग पिया कुंड विचों डुलदा, सस सोहरियां दा मान पिया टुटदा।
ढोलकी टूट गई है, हाथों छुट गई है, ऐस कुरीते ओस कुरीते दुनिया पूरी लुट गई है. Please welcome your hosts, Hamza Ali Abbasi and Sanam Jung. What a lovely performance. What a melodious voice, Risham. This is all possible at the 4th edition of Kashmir Hum Women Leaders Award, presented by Kashmir Cooking Oil and Banaspati, powered by Allpers in association with Olivia Hair Color, hair care partner, Lifebuoy Shampoo. Moving on, Ji, we have one special award for tonight. And this special award by Kashmir Cooking Oil and Banaspati is given to those whose achievements and leadership demonstrate the potential for women to excel in all industries and serve as role models for other women and become the pride of Pakistan. The Kashmir Golden Plate of Excellence Special Award is brought to you by Kashmir Cooking Oil and Banaspati. And to do the honors, please welcome Mr. Danial Kamran, Head of Marketing, United Industries Limited. Yes, Assalamu alaikum. First of all, I'd like to thank you, Dr. Arif Saab, for giving us time and coming here. Secondly, I want to thank APA for giving this opportunity to sponsor this big event and empowerment the women's leaders here. Thank you. Thank you. Thank you so much. The Kashmir Golden Plate of Excellence is being awarded to Miss Abida Malik, President at Behbood Association of Pakistan. In recognition of her courage, care, and commitment, she has trained over hundreds and thousands of women artisans, spanning over generations, infusing contemporary fashion with traditional needlework techniques, preserving Pakistani crafts for the future generation. Ladies and gentlemen, please give her a big round of applause. By representing Behbood Association of Pakistan, she has been the force behind documenting 11 indigenous crafts of Pakistan and the stories of women artisans in a beautiful book called Embroidering Dreams. Bilkul ji, and Ms. Abida has now taken the initiative of building a 100-bed state-of-the-art mother and children hospital in Rawalpindi. Ma'am, would you please like to say something? I think, and I'm grateful to Hum Awards who bring this, and we also get to know that there's so many other women working in different fields. कभी-कभी हम विश करते हैं कि हमारे पास एक मैजिक वॉन्ड हो जो कि हम जल्दी से चेंज ले आए, बहुत ओवरनाइट, मगर ऐसे हो नहीं सकता. इट्स अ स्लो प्रोसेस. मगर आमना नवाज का मुझे एक बहुत अच्छा जो उनका कोट था लगा कि इफ यू वांट दिस वर्ल्ड टू चेंज you let women to lead. So that's really great. And with the president like Dr. Arif Alvi, he loved that. Thank you. Khuda. Thank you so much, Ji. Thank you. Congratulations, Ms. Abida Malik. And thank you, Mr. Danial Kamran. The enemy of feminism isn't men. It is patriarchy, and our next awardee is a proof of that. आपने हर उस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज बुलंद की जो किसी भी इंसान की परवाज को महदूद करता है. In a society dominated by men, he decided to stand by the women. And to present this award, it is my absolute honor and pleasure to welcome on stage our very dynamic First Lady of Pakistan, Mrs. Samina Alvi. Let's have a look at the package. नईम अहमद मिर्जा पाकिस्तान में हुकूक-ए-निस्वां के एक मुहाफिज के तौर पर नुमाया हैं. वो 2017 से औरत फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं, जो कि एक ऐसा इदारा है जो पाकिस्तान में एक मुनसिफाना और हमदर्द माशरे के कयाम के लिए जद्दोजहद कर रहा है, जहां मर्द और खवातीन को बराबर समझा जाता है. नईम की क़यादत में औरत फाउंडेशन ने कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर एक ऐसे इदारे के तौर पर अपनी शनाख्त बनाई जो ख़वातीन की समाजी, सियासी और माशी हुकूक के लिए आवाज़ उठाता है और ख़वातीन और लड़कियों पर तशद्दुद की रोकथाम के लिए काम कर रहा है
औरत फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से नईम 2005 से एक घरेलू तशद्दुद के खिलाफ कानून साजी के लिए एक जानदार एडवोकेसी मुहिम चलाते रहे हैं, जिसको कामयाबी इस वक्त मिली जब 2013 में सिंध असेंबली ने एक कानून पास कर दिया और फिर दीगर तमाम सूबों ने भी इसकी तकलीफ की। अपने आगाज से आज तक फाउंडेशन ने 400 से जायद ऐसे प्रोजेक्ट्स मुकम्मल किए जो जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में खवातीन की शमूलियत की हौसला अफजाई करते हैं। इन्होंने जेंडर इक्वालिटी प्रोजेक्ट की भी सरबराही की है, जिसने सूबाई हुकूमतों, कारोबारी चेम्बर्स, यूनिवर्सिटियों, मीडिया के इदारों और खवातीन की इलाकाई तंजीमों को 2010 से 2017 के दरमियान 275 से जायद ग्रांट्स भी दी, जिनसे बराह रास्त 1 करोड़ 30 लाख अफराद ने फायदा हासिल किया, जिनमें अक्सरियत खवातीन की थी। नईम ने एक अहम किताब भी लिखी है जिसका उन्वान तारीख की अजीम फेमिनिस्ट औरतें, हयात, नजरिए और तहरीकें हैं, और जो दुनिया भर की अजीम तरीन फेमिनिस्ट खवातीन की जिंदगियों, नजरियात और इनकी कयादत में चलने वाली तहरीकों का अहाता करती हैं। 2005 में नईम को फातिमा जिन्ना अवार्ड और 2010 में इन्हें इंसानी हुकूक के शहीद बेनजीर भुट्टो अवार्ड से भी नवाजा गया। हम के लिए नईम अहमद मिर्जा की पाकिस्तान में सनफी मसावात के लिए अनथक काविशों का एतराफ काबिले फख्र है। माशाल्लाह जी, he embraced equality by breaking the chains of oppression. Please welcome Mr. Naeem Mirza. मैं बहुत खुशी हो रही है और मैं भी ऐसी छोटे छोटे काम कर रही हूँ, मगर आप तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह। और जैसे रौनक ने मुझसे कहा कि मैंने डिफरेंटली एबल और इनमें करा है, तो मेरा तो बहुत ही छोटा सा है। रौनक और ये सब अमीन हाशवानी तो बहुत काम कर रहे हैं, जैसे आप हैं औरत फाउंडेशन में कर रहे हैं। बहुत खुशी होती है कि ऐसे देख के कि हमारे यहाँ इतना काम हो रहा है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया सदर ममलकत साहब, शुक्रिया मैडम फर्स्ट लेडी, शुक्रिया सुल्ताना सिद्दीकी साहबा। हमारी बहुत सी, ये आपकी वजह से हुआ है। मुझे तो सुल्ताना सिद्दीकी साहबा का शुक्रिया अदा करना है कि शी हैज़ ब्रॉट ऑलमोस्ट अ फेमिनिस्ट रेवोल्यूशन इन द ब्रॉडकास्ट मीडिया। तो मुझे उसके साथ साथ कुछ आलिया मिर्ज़ा का शुक्रिया अदा करना है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे शुक्रिया अदा करना है औरत फाउंडेशन का। निगार अहमद और शैला ज़िया ने इसकी बुनियाद रखी थी। 1985 में हमारी शादी हुई, 1986 में औरत फाउंडेशन बन गई। तो हमारे घर में भी औरत फाउंडेशन थी और दफ्तर में भी औरत फाउंडेशन थी। तो हमने ये इतने साल इसी में गुजारे। और आखिर में एक और गुजारिश है कि ये डोमेस्टिक वायलेंस जो है घर में जो जिस तरह ये हो रहा है, खुदा रहा इस पे तो कुछ करें, इसको तो कुछ करें, और हमें जो कहेंगे हम करते रहेंगे। शुक्रिया बहुत बहुत, खुदा हाफिज। Congratulations Mr. Naeem and thank you Samina Alvi साहिबा। Let's move forward जी। किसी भी ऐसे रास्ते का इंतखाब करना आसान नहीं होता जिस पे पहले बहुत से लोग ना चले हों, but it is surely a very fascinating thing. Our next awardee tonight has worked relentlessly to bring out our country from the shadows of infectious diseases. To present this award, I'd like to request the President, Hum Network Limited, Miss Sultana Siddiqui, to please join us on stage. Let's have a look at our leader's inspiring journey. डॉक्टर नसीम सलाहुद्दीन पाकिस्तान में मुताद्दी अमराज के मुतालिक तालीम के फरोग और आगाही फैलाने वाली पहली फिजिशियन हैं। इन्होंने इल्मी सतह पर मुल्क में मुताद्दिद अमराज की फेलोशिप का आगाज किया। साथ ही साथ इन्होंने इन अमराज से मुतालिक प्रोफेशनल सोसाइटीज की बुनियाद डाली और पाकिस्तान में मुताद्दिद अमराज के पहले बाकायदा जनरल का इजरा भी किया। इनकी अनथक काविशों के बायस आज मुतअद्दी अमराज पाकिस्तान में सेहत आम्मा और तिब के शोबे में एक अहम स्पेशलिटी समझी जाती हैं और पब्लिक हेल्थ एजेंडा का एक अहम हिस्सा हैं। रेबीज और ताप्तिक यानी टीबी से निमटने के लिए डॉक्टर नसीम की कोशिशों को बैनुल अक़वामी सतह पर सराहा जाता है।
अवामी खिदमात के जज्बे के तहत डॉक्टर नसीम ने सिटीजन्स एजुकेशन डेवलपमेंट फाउंडेशन की भी बुनियाद रखी। 1986 से गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल भी चला रहे हैं। अब तक ये स्कूल कराची की कच्ची आबादी और 50,000 से जायद बच्चों तक तालीम की रसाई मुमकिन बना चुके हैं। इनके बहुत से तालिब इल्म, जिनमें ज्यादा तादाद लड़कियों की है, आज बतौर उस्ताद, नर्स, मिडवाइफ्स और ब्यूटिशियंस रोजगार कमा रही हैं। अमंग माई ओन द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ माई पीपल की मुसन्निफा हैं, जो कि हमारे माशरे की रिवायात से जकड़े इन मरीजों की सच्ची कहानियों पर मुश्तमिल किताब है। हम डॉक्टर नसीम सलाहुद्दीन की अवामी सेहत और एक मुनसिफाना माशरे के क़याम के लिए इनकी गिरां कदर खिदमात को सराहते हैं। She embraced equality by being a trailblazer in the field of medical science. Please welcome Dr. Naseem Salahuddin. Whatever little I have done in my life for others, I was never looking for a reward or an award. But today I am deeply honored to be sitting in the company of such remarkable women and gentlemen, of course. Thank you, Sultana Appa. I just wish that our women love their girls as much as they love their sons. And I wish that they would encourage them to find their own life partners. Don't, for God's sake, wreak vengeance on the daughter. Don't kill them. Karokari. It is not an honor killing. It is a criminal killing. Please let us fight against that. I want to thank you, President Alvi, Samina. It's wonderful meeting you again. It's always nice to see you across from the other side. Thank you. Thank you. Thank you so much. Sultana Appa. یہ ہمارے لیے عزت افزائی ہے کہ ایسے لوگ آئیں اور ہماری اس ایونٹ کو رونق بخشیں اور ہمارا یہ ایوارڈ ایکسیپٹ کریں. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. تھینک یو. بہت بہت شکریہ سلطانہ آپا اینڈ ڈاکٹر نسیم. تھینک یو سو مچ. And now it's time to give away the last award of tonight. But surely it doesn't end here. We have all the hopes in years to come. Being a refugee is a badge of strength, courage and victory. ہماری لاسٹ اوارڈی فار ٹونائٹ وہ ہیں جنہوں نے ہمیں یہ احساس دلایا کہ گھر ایک جگہ کا نام نہیں بلکہ ایک احساس کا نام ہے. ایک ایسا احساس جو نہ صرف ہمیں تحفظ فراہم کرتا ہے بلکہ خواب دیکھنے اور انہیں حاصل کرنے کی ہمت بھی دیتا ہے. To present this award, I'd like to call on stage the President of Islamic Republic of Pakistan, His Excellency Dr. Arif Alvi Sahab. Here's a package on her journey from a refugee settlement to achieving the unthinkable. ڈاکٹر قرۃالعین بختیاری ایک وژنری ہیں. وہ بہتر معاشرے کی تشکیل کے لیے اپنی صلاحیتوں کو باروئے کار لا رہی ہیں. زندگی کی ابتدا 12 سال کراچی کی ایک مہاجر آبادی میں گزارنے کے باوجود انہوں نے اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا اور انگلینڈ کی لو برو یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی سے اپنی ڈاکٹریٹ مکمل کی. سینیٹیشن کے لیے عوام دوست پالیسیوں پر توجہ دیتے ہوئے انہوں نے کوئٹہ کی انتظامیہ اور شہریوں اور کراچی میں بلدیہ ٹاؤن کے تعاون سے 8,000 سے زائد پٹ ٹوائلٹس تعمیر کیے. پچھلے 35 سالوں سے ڈاکٹر بختیاری کی توجہ بلوچستان کی نوجوان آبادی پر مرکوز رہی ہے اور صوبے کے دیہی علاقوں میں 2200 سے زائد گرلز پرائمری سکولز کے قائم میں اور 20,000 لڑکیوں کے سکولز میں انرولمنٹ اور 3,000 سے زائد خواتین اساتذہ کی تقرری میں انہوں نے ایک کلیدی کردار ادا کیا ہے. ڈاکٹر بختیاری نے بلوچستان میں اپنی طرز کا پہلا انسٹیٹیوٹ فار ڈیولپمنٹ اسٹڈیز ITSP قائم کیا، جہاں نوجوانوں کی تعمیری اور سماجی ترقی کے لیے مثبت سوچنے کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ مڈ وائفری، مینجمنٹ، IT اور لیڈرشپ کی تربیت دی جاتی ہے. اب تک 8,000 سے زائد نوجوان اور لڑکیاں ITSP سے ٹریننگ حاصل کر چکی ہیں.
حالیہ سیلاب کے دوران ITSP نے بلوچستان بھر میں 3000 سے زائد خاندانوں کی مدد کی۔ 2014 میں ڈاکٹر بختیاری کو عالمی نوبیل پرائز برائے امن کے لیے منتخب کیا گیا۔ اس کے علاوہ وہ بہت سے بین الاقوامی اور ملکی ایوارڈز بھی حاصل کر چکی ہیں۔ ہم ڈاکٹر بختیاری کی پاکستان کے سب سے زیادہ کم توجہ پانے والے علاقوں کے لیے گراں قدر خدمات کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ جی، she embraced equality by building others up. So please put your hands together for Miss Qurratullain Bakhtiari. What a great evening. ایسی بھی کوئی شام ہوتی ہے سوچا نہیں تھا ہم نے۔ ہمیں تو پچھلے 35 سال سے صحرا کی اور پہاڑوں کی عادت سی ہو گئی تھی، یہ نہیں پتا تھا کہ ایسی بھی دنیا ہوتی ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ سلطان جی، آپ اپنی ذات میں ادارہ ہیں۔ آپ نے کے ڈرامے، آپ کے جو میسیجز ہیں، ان میں کیا لبریشن ہے، کیا نئی تھاٹس ہوتی ہیں۔ اٹس اے گریٹ ایجوکیشن فار دا سوسائٹی۔ اور سر، آپ یہاں موجود ہیں، بہت بڑا اعزاز ہے میرے لیے۔ میں زندگی میں پہلی دفعہ کسی گورنمنٹ کے میں کبھی نہیں کسی کے پاس اتنے قریب سے آئی ہوں۔ مجھے صرف اپنی تھوڑی سی آگہی بیان کرنی ہے۔ بلوچستان پاکستان کی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ ہمارا ملک جو ہے اس خطے کے نیچے جتنی معدنیات ہے اس کو تو بہت اچھی سے جانتا ہے، مگر اس کے اوپر جو انسان ہے ان کو نہیں جانتا ہے۔ مجھے اس صوبے نے ری ایجوکیٹ کیا ہے کہ اپنے آپ سے کیسے جیتے ہیں۔ تمہارے پاس سب سے کم NFC ایوارڈ ہو کوئی بات نہیں، پھر بھی جیتے ہیں۔ اپنے کھانا خود پیدا کرتے ہیں، سب سے کم کنزیوم کرتے ہیں، اور کسی سے کچھ نہیں مانگتے، صرف دیتے ہیں اور دیتے ہی جا رہے ہیں۔ مگر کتنے آئسولیٹڈ ہیں، کتنا کم جانتا ہے پاکستان ان لوگوں کو۔ یہ میں نے سیکھا وہاں جا کے، کوئٹہ کے اندر چھوٹا سا ان کا شہر، ہر فرد، کوئٹہ کا ہر فرد کم سے کم 3 زبانیں اور زیادہ سے زیادہ 7 زبانیں جانتا ہے۔ اس کو ایک ہارورڈ کے پروفیسر آئے تھے، انہوں نے کہا دا موسٹ انلائٹنڈ سٹی آف دا ورلڈ، لنگوسٹک کا پروفیسر آئے تھے۔ He declared Quetta as the most enlightened city of the world. کہنے کا مطلب یہ تھا میرا صرف کہ ہم تھوڑا سا بلوچستان کی آئسولیشن کو ختم کریں، لوگوں کے ساتھ سمجھیں اس کو۔ اور ہمارا انسٹیٹیوٹ ہے، ریزیڈینشیل ہے، آپ لوگ سب آئیں، رہیں، اور ہم آپ کو سب سے ملائیں، اور آپ کے پاس وہ سب آئیں اور یہ دیواریں ٹوٹ جائیں۔ کتنی خوبصورت بات ہوگی۔ بہت شکریہ، بہت نوازش۔ تھینک یو سر۔ واقعی بلوچستان کا جتنا ذکر ہو اتنا کم ہے۔ میں کنگریچولیٹ کرنا چاہوں گا آج رات جتنے ہمارے ایوارڈیز ہیں، many congratulations to you. Honoring you all has been the best feeling ever. Thank you everyone for being with us here tonight. A big thank you to our Honorable Advisory Committee. And special thanks to our styling partner Faizaz Salon. And before we sign out, to all the women out there, remember کہ آپ اور صرف آپ کے پاس، اللہ کی توفیق کے بعد صرف آپ کے پاس طاقت ہے اپنی قسمت بدلنے کی۔ Never forget that. So take control of your life اور اپنے خوابوں کو رنگ دیں۔ And now I'll request His Excellency Dr. Arif Alvi Saab, the First Lady Miss Samina Alvi, Miss Sultana Siddiqui, Mr. Durayat Qureshi and Mr. Abdul Jabbar Gul, the Honorable Advisory Committee and all our awardees to please join us on stage for a group picture. Please, sir. Please, ma'am. And for everyone who is here with us tonight, both physically and across the screen, thank you for your precious time. Have an amazing year ahead. Take care and Allah Hafiz. And Pakistan Zindabad.
अब आजाद है तेरे कि जुबां अब तक तेरी है बोल के सच जिंदा है अब तक बोल जो कुछ कहना है कह दे बोल के लब आजाद है तेरे बोल जुबां अब तक तेरी है कौन जाने नीयत उसकी खोटी है ये सोना उसकी दस्तरस में तुझको हंसना है या रोना हाथों की लकीरें बदले तेरी क्यों जमाना गिर के जो संभलना है माने ये